বক্স আনছি কি বল কার্টুন বক্স লা লা कसम तुझे कहता है हमारा अंडा কুতার বাছা अरे कॉल में चले गया वेट को सिर्फ दादू रुक देखो स्मार्ट जगह सुन लो रे ऐसे रे नहीं मैं से हैं তোরা এলামেট কেন ছো हैं আরে কেন ছো खाना में भी खाना देखो तक तू बता भाई बिचारे तू नारा ना लगा तू लेड़ा तू जान पर भाई তো কমড়া কেন क्या दे आना के आज কাছে কাছে দিছে কমড়া দিছে না জানবি কোনটা কমড়া দিছে না কোনটা পিছে নে এটা হ্যাঁ দিছে না এলো পিছে নে ছিল কমড়া দিছে না এলো तू के दे जे किता बुझा दे দেখো এটা দেন तू किता बुझा दे चाहता सो এটা গাও দি তোরা বিষয় ए